তো এখন সকাল হয়ে গেছে, আজকে হচ্ছে মনসা পুজো, আজ হলো নন্দোৎসব। আর দিদি রান্না করছে গোপালের জন্য। রান্না প্রায় হয়ে গেল, এখানে ভাজা ভাজা হচ্ছে আর এখানে খিচুড়ি হয়েছে। অন্ধকার আর এখনো ভাজা বাকি আছে। ওখানে চাটনি, ওখানে পায়েস হচ্ছে এখন নাকি? হ্যাঁ, এবার ভোগ দেবো, তারপরে হচ্ছে মা মনসার ওখানটা পুরো রেডি করবো। আর রাতে আলপনা দিয়ে রেখেছি, পুরো এত গরম না, গরম এখন ঠাকুরের ভোগ হয়ে গেছে, সব রেডি করছি তাড়াতাড়ি করে। ফ্যান বন্ধ করো, প্রদীপ দেবে। বন্ধ করে জলের উপরেই বসে পড়েছে। গোপালও সকাল সকাল উঠে পড়েছে, উঠে আবার সাজুগুজু করে বসে গেছে। তাড়াতাড়ি করে রান্না করতে হবে, 4টে উঠে থেকে ফটাফট। আমরা তো তখন ঘুমাচ্ছিলাম, আমি উঠেছি 5:30টায়। আজকে সব বড় মারা কেটে দিয়েছে বলে অসুবিধা নেই। এখানে হয়েছে খিচুড়ি, 5 রকম ভাজা, তার সঙ্গে তরকারি, চাটনি, পায়েস। আর এই যে কিছুটা চকলেট রেখে দিয়েছিলাম। দিদি কাল রাতেই এদিকটা আলপনা দিয়ে রেখেছিল, আর বড় মা সব সবজি কেটে দিয়ে গেছিল। না মা দাঁড়াও, ঘরটা পরিষ্কার করে নিই, আমি একটুখানি নিয়ে যাচ্ছি। নামিয়ে দাও, সংকোচন নেই তো। আমার এখন পুজো হয়ে গেছে, আমি ঠাকুরকে ফুল দিলাম আর ভোগ একদম সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। এখন চলে এসেছে জেঠু এসেছে পুজো করতে। ব্রাহ্মণ দিয়েই কিন্তু ভোগটা আমি গোপালকে নিবেদন করাবো। আমার মনে হয় এতে করে বেশি ভালো হবে আমার নিবেদন করার থেকে। যাই হোক, জেঠু এখন গীতা পাঠ করবে, তাছাড়াও জেঠু গোপালের নন্দোৎসবের পুজোটা করে দেবে। अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मै पुण्डरीकाक्षं श्रावज्जग्भन्तरविशुद्धि तमेव माता च पिता तमेव सर्वं मम देवदेव भूमेः गरीयसी माता सर्गादुच्चतरो पिता जननी जन्मभूमिश्च सर्गादपि गरीयसी पिता सर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरि प्रतिमापन्ने क्रियन्ते सर्वदेवता यत्प्रसादात् जगद्दृष्टं पूर्णकामयदाशिषा प्रत्यक्षदेवता वै मे तुभ्यं नत्रे नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। अहं सरस्वती प्रयच्छ विमलां बुद्धिं प्रसन्ना भव सर्वदा। संसारनवघोरे यः कर्णधारस्वरूपकः नमोऽस्तु रामकृष्णाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथाग्नेयदधिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता या सर्वविद्यास्वरूपां तां शर्वां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीन रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरशङ्करं नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं अत्तिपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। दीपोज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं शुभसम्पदं देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमस्तुते। शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परं समृद्धि सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणां मा व्याधिरस्तु भूतानाम् आलयनं भवन्तु च मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्ति सकले जने। जय देव जगद्धात्री नमस्तुते। दयारूपे दयादृष्टे दयार्दे दुःखमोचनि सर्वापत्करिके दुर्गे जगद्धात्री नमस्तुते। प्रणोदानं प्रसीद स्वामदेवी विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनं दुर्योकानां वरदा भव। हरो पापं सुजलगन्धारो नीलोपला शल्यग्राहवती कीपेन भवनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकर दुर्योधनवर्तिनी शक्तिरिन कल्पन्नवैरण्यविवर्तके केशवे पाराशर्यवच शर्यमवलङ्घितार्धगन्धत्तकं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्भोगनमोदितं लोके सज्जनषट्पदैरहो रहो पेपीयमानं मुरा भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिना श्रियसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् अत्तिपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः छन्दपदकमुपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितततिततेन मनसतश्चन्ति यं योगिनः तश्चान्तं नाभिदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः इति श्रीमद्भगवद्गीता मङ्गलदायनं समाप्तम्। जहाँ अनुष्ठान करो, जहाँ आहार करो, जहाँ होम करो, जहाँ दान करो एवं जे तपस्या करो সেই সমস্ত আমাকে সমর্পণ করিবে। শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষসে কর্মবন্ধনে সন্ন্যাসো মুক্তাত্মা বিমুক্ত নম ভবিষ্যসি। এইরূপে আমাকে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা শুভাশুভ ফল বিশিষ্ট কর্মের বন্ধন মুক্ত হইবে। আমাকে শুভাশুভ কর্ম সমর্থন সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হইয়া হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण जय शिव शंभो जय शिव शंभो जय शिव शंभो हर हर बम बम महादेव हर हर बम बम महादेव हर हर बम बम महादेव। शिवाष्टकस्तोत्र। प्रभु मीश मनीष मशेष गणं गुणहीन महीष गणाभरणं धनुर्जित दुर्जय दैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। गिरिराजसुतान्वितवामतनुं तनुनिन्दितराजितकोटिविदुं गिरिविष्णुशिरोद्धृतपादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं। शशलाञ्छितरञ्जितसम्मुकुटं कटिलम्बितसुन्दरकीर्तिपदं सुरशैवलिनीपितपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं।
নয়নত্রয়ভূষিত চারণ কন্মুখ পদ্ম পরাজিত কোটি বিদু বিদুখণ্ড বিখণ্ডিত ভারত প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম विश्वराजनिकेतनमादिगुरुं गरलाशनमादिविशानधरं प्रमथाधिपसेवकरञ्जनकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं मकरध्वजमत्तमतङ्गहरं करिचर्मगणावविबोधकरं गरमार्गणशूलविशानधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुं जगदुद्भवपालननाशकरं त्रिवेशशिरोमणिभीष्टफलं प्रियमानवसाधुजनैकगतिं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् अनाथं सुदिनं विश्वनाथ पुनर्जन्मदुःखात् परित्राहि शम्भो भजतु अखिलदुःखसमूहहरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम् जय शिव शंभो जय शिव शंभो हर हर बम बम महादेव हर हर बम बम महादेव हर हर बम बम महादेव सीताराम जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। তো এখন বাজে বেলা প্রায় 10টা সাড়ে 10টা মতন, আর এখন আমাদের পুরোহিত আসেনি। সব রেডি হয়ে গেছে আর আমি এখন ঘটের মালাটা বানাচ্ছি। ঘটের মালাটা বানাতে ভুলে গেছি, তো গলার মালা বানিয়েছি। আর সকালে নন্দোৎসবে দেওয়া হয়ে গেছে ঠাকুরকে, সব রেডি হয়েছে। জানি না এবছর কেমন রেডি হয়েছে, তাড়াতাড়ি করে করেছি। তারপরে জেঠু আসবে পুজো করবে। এবছর খুব তাড়াহুড়ো হয়ে গেছে আমাদের। হাই উঠছে না, আমি ভোর 4টে উঠেছি। ফুল নিয়ে চিন্তা ছিল, অনেক ফুল পেয়েছি, ওখানে ফুল আছে। ওই সবই মায়ের কৃপা, মা সব জোগাড় করে দিয়েছে। আজকে এই ফুলটা ফুটেছে বাড়িতে, এটা ওই পুজোর দিন বলেই ফুটেছে, এমনিতে কিন্তু এটাকে পাওয়া যায় না। প্রায় দিন তো আমি দেখি না, এই কদিন। ও দিদি, বাংলাদেশের বইটা নামা পুজোর জায়গায়, ওটা পড়ে আজকে শেষ হবে। প্রদীপ ধূপটা জ্বালিয়ে দিস, ও আসুক ঠাকুর মশাই। না না, মনে আছে, ঠিক ভুলে যায়নি। সব জোগাড় হয়ে গেছে, 2-4 জন পুজোও দিয়ে গেছে। শাড়ি টাড়িগুলো কোথায়? ঠাকুরের শাড়ি এখানে রেডি করা আছে। ওই পাশে ঠাকুর মশাইয়ের গামছা, ঘট, ডাব সব কিছু আছে। ডাবের শীষ খুলে গেছে, কি কাণ্ড! ঠাকুর অমনি নেবে। তো যাই হোক, পূজা এখনো শুরু হয়নি, আবার আমি একটু পরে ফিরছি। বসো বসো বসো। এবারে ভিডিও কলে পুজো হবে না? সেই তো আমি ওটাই বললাম। না না, নিশ্চয় করবে, কেন করবে না। এক জেঠু পুজো করে যাওয়ার পরে আরেক জেঠু চলে এসেছে পুজো করতে। তো আজকে আমাদের বাড়িতে 2টো পুরোহিতের আগমন হয়েছে। এখন
মনসা পুজো হচ্ছে, এই শুরু হলো মনসা পুজো। তো দেখতে থাকুন, আর এই পুজোর ব্লগগুলো কেমন লাগছে আপনাদের অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। देवी पुजरङ्गर्णी ॐ पुण्यं भवन्त प्रबन्धुं पुण्यं भवन्त प्रबन्धुं पुण्यं भवन्त प्रबन्धुं ॐ पुण्यं ॐ कर्तव्यसिंहसादिनदेवता पूजा प्रबन्धं स्वस्ति भवन्त प्रबन्धं स्वस्ति भवन्त प्रबन्धु ॐ स्वस्ति ॐ मम पूजाभ्यां जावतीनं कर्मोदावतीरावो पाय्यो जलामो मयि गुरवे नमो शान्ति गुरवे नमो गन्धं नमो इति गुरवे नमो पातस्यरति शुक्लाये दीनत्रं विभुजं गुरुं प्रचरं तत्पदं दूर्जं जलतस्मै गुरवे नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुसाक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरवे नमो देवतावै नमो इष्टदेवी यागच्छ यो तिष्ठय सन्निधावत्सं कुरुमं जगं जाप्तोत्तरं वैद्यो जलमिष्टदेवताय नमो सनाजलं इष्टदेवताय नमो नमः शिवाय नमः श्रीन्द्रजगं नमः इष्टदेवताय नमो सवारूढां महाभीवां घोष्टं वर्ततं हास्ययुक्तं तीनत्रं पादपुष्टिकाकरं मुक्तकेशे बलजां पिबन्तिर्धर्मं सर्वाहु समाजितं घोराभं करन्ति एते गन्पेयों इष्टदेवताय नमः गन्धपुष्पं इष्टदेवताय नमः धूपचन्द्राय भक्तगीतलिं भारत विधियागच्छत योतिष्ठते सन्निधिसंजतं देशसभा विनिश्चितं इदं पश्यन्तु मत्पिता एतमास भक्तमुनि ॐ भूतादिभ्यो नमः भूतादय ॐ खसुर्भवो व्यञ्जनं भवो सूर्यशान्ते विशुद्धिया एते गन्ते गङ्गासारे पञ्चदिविभो नमः भूर्भुवस्सवनं सारे पञ्चदिव्यागच्छत यागच्छत यो तिष्ठति यत्सं तं कुर्तो नमो जगन्निधो यावत् पूजनं कर्मं तावो भगवते विश्वे नारायणाय नमः गन्धपुष्पं भगवते विश्वे नारायणाय नमः धूपदीपं भगवते नारायणाय नमः सायदो बानो परिवार अनन्ताय माङ्गमनसावे नमः भूर्भुवस्सु सायदो बानो परिवाराय माङ्गमनसा देवी स्नेविच्छे यागच्छ यो तिष्ठय दस्ति पदप्राप्तिकामो स्नाय पदजगन् साय वंशुंदंताय वागमंतावे नमो दितपेदिवी जज्जयमान दीपं सोमाने मंसावे नमो वनस्पति रसो दिवगन्धाजसु मनोहरो धूपं पतियेस धूपा साय वत्पुकारं साय मान धूपददिते धूपमाने मंसावे नमो देवी मंगल महिनां सदरवदं चारुकन्ति वदन्नं अंशुरां रं उत्तमसनं तेजं सरवं वनकमुनिगणै नागरत्नयनैको वन्दं सस्तनागानवल्कुजुगां भगवतीं कामर्पं एतगन्ते माङ्गमनसावै नमः गन्धपुष्पं माङ्गमनसाय नमः धूपदीपं नैवेद्यं जत्कारुण्ये नमो जत्कारुण्ये पाय्यो नमस्ते किमुनये नमो गन्धपुष्पं धूपदीपं नैवेद्यं नमस्ते किमुनये नमस्ते किमुनये नमः एते गन्धे ओम नमो सा देवी पीठदेवता गणेशो नमः एते गन्धे
आते गजम निर्माता भगवती सुष्ठतम जटकारो मुनिपति मुसादे जाते जाते हाय बोल जानी हाथ भी देखा अभी काम कर नमो श्री हरि नमो श्री हरि नमो श्री हरि देवर पुल दे ओए हां হ্যাঁ হ্যাঁ পরে দেবো, এখন সবাই দিয়ে নি, পরে দিচ্ছি। হ্যাঁ 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 দেবো দেবো, আরো লোক আসছে, বলে দিচ্ছি বলে দিচ্ছি। মহেশ্বর সুতাতুভি বদ্দালয়ে নম সিদ্ধ রক্ষমান বিচিনার্ব আয়ুর্দি যশোদি আজ্ঞমদেহি ভোগিনী বাসুষ্ঠতা জড়ৎকারু মুনি পত্নী মনসা দেবী নমস্তে হংসায় যার জন্য আমাদের আরো দুপাটি দিলেই হ্যাঁ